अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तौर पर निज़ाम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ तजर्बे किए जाते रहे हैं और कभी हमने सदारती निज़ाम को तजर्बा किया है, कभी पार्लिमानी निज़ाम को चलाया है, कभी डेमोक्रेसी को चलाया है, कभी मार्शल लॉ सबसे ज़्यादा वक्त रहे हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अपने पसंदीदा स्टाइल के निज़ाम लाने के लिए एक प्रोविज़न जो रहा है वो रेफरेंडम भी रहा है। रिसेंट हिस्ट्री में जो दो बड़े रेफरेंडम हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के अनोखे रेफरेंडम थे। एक ज़िया-उल हक का रेफरेंडम था और एक जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम था। लेकिन अब ऐसा वक्त आके पहुंचा है, ये दोनों डिक्टेटर्स थे और अब ऐसा वक्त आके पहुंचा है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान एक नए रेफरेंडम की तरफ बढ़ रहा है और इस सिलसिले में एक तजवीज़ बाकायदा तौर पर इदारों को दी गई है। ये रेफरेंडम क्यों होने जा रहा है या क्यों करवाने की तजवीज़ दी जा रही है, उसके असबाब क्या हैं, बुनियाद क्या है और उससे क्या नताइज अख़ज़ करने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आपने अगर ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये जो बेल है, आइकन बेल जो है, उसको ज़रूर दबा दीजिए कि उसको दबाने से होगा ये कि आपके पास हमारे जो जितने भी अपडेट्स आएंगे, अपलोड्स आएंगे, वो उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाज़रीन, सरकार इमरान खान की सरकार ज़ाहिर है पार्लिमानी तौर पर तो इतनी मजबूत नहीं हो पाई है, ना वो पार्लिमानी रवायतों का ख्याल रखती है। उसने इस इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में ख़ुद को महफूज बनाने के लिए दो बड़े इक़दाम किए हैं। एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिलसिले में उन्होंने जो ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है और ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट को इस तरीके से चला रहे। इससे पहले भी ये पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करवाने के बजाय ऑर्डिनेंस से काम को चला रहे हैं और इस ईवीएम वाले ऑर्डिनेंस को अपोजिशन तो मान नहीं रही है और वो कह रहे हैं कि उसके बड़े मसाइल हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इनपुट भी सरकार के पास आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट कर चुकी है इस सिलसिले में, लेकिन ईवीएम का मामला यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अभी फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकेगा, उसमें मसाइल बढ़ेंगे। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत तो ज़िद पे अटकी हुई है, उन्होंने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है। अब इस मामले पे पार्लियामेंट को भी रोल अदा करना है। पार्लियामेंट को इमरान खान ने कहा कि ये अपोजिशन वाले तो मानते नहीं हैं, तो इसलिए मैं मीडिया वालों के साथ बात करूँगा, मैं मुख्तलिफ़ इदारों से बात करूँगा और वहाँ से करूँगा। जो काम पार्लियामेंट ने करना है वो काम मीडिया से सलाह मशवरे से कैसे हो सकता है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आता। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आती है कि इसका मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन करना है और पार्लियामानी निज़ाम को अंडरमाइन करना है। अब जो सूरत आई है कि जो इंडिपेंडेंट इदारों की बात इमरान खान ने की थी कि उनसे बात करूँगा, उनमें से पाकिस्तान में एक बहुत ही मोतबर इदारा है फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क, फ़फ़ेन ने जो एक तफसीली ख़त लिखा है इमरान वज़ीर आज़म को और हुकूमत को, के एक तजवीज़ ये दी है उन्होंने कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिलसिले में मुल्क में डिवीज़न मौजूद है तो इस पे रेफरेंडम करवाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए या नहीं। इससे पहले जो रेफरेंडम हुए हैं पाकिस्तान में, जो ताज़ा तरीन रेफरेंडम हुए थे, एक तो जनरल मुशर्रफ वर्दी में सदर है, आपको उस तरीके आपको पता है, ताकत के ज़ोर पर जो कुछ हुआ रेफरेंडम उसके करवा दिया। और ज़िया-उल हक वाला जो रेफरेंडम था, ऐसा ही रेफरेंडम जो है मुशर्रफ ने करवाया था। ज़िया-उल हक का ये सवाल था कि क्या आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, अल्लाह रसूल की हुक्मरानी चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो 5 साल के लिए मैं सदर हूँ। तो ये इस किस्म का रेफरेंडम पहले हुआ है। अब ये रेफरेंडम जो है एक और अंदाज से तजवीज़ किया जा रहा है, उसके जो सबब बयान किए जा रहे हैं वो बड़े मुश्किल है, क्योंकि जो डेटा हमें मिल रही है असल में बुनियादी तौर पर इलेक्शन तकरारी हो जाते हैं। इलेक्शन तकरारी क्यों हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि धांधली होती है, और जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग के सिलसिले में तजर्बा रखने वाले इदारे हैं वो कहते हैं कि उसके असबाब तो कई हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ा सबब जो बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर ये जो
پارلیمنٹس وجود میں آتی ہیں وہ پورے پاکستان کے عوام کی ریفلیکشن ہی نہیں کرتی. اس کا سبب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ مثال کے طور 1970 سے آج تک جو بھی پارلیمنٹس آئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو رجسٹرڈ ووٹ ہیں ان کے 17% کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. یعنی 17% اگر وہ ہیں تو 83% لوگ کے نمائندہ یہ نہیں ہوتی ہیں, تو یہ مائنارٹی پارلیمنٹ ہوتی ہیں. اور جو پول پڑھتے رہتے ہیں, جو ووٹ پڑھتے رہتے ہیں, وہ جو ووٹ پول ہوتے ہیں ان کے بھی زیادہ سے زیادہ 46% جو ووٹ پڑھتے ہیں, اس کے جو ووٹ پڑھتے ہیں جو ہمارے یہاں کبھی 50%, کبھی 40%, 30% ووٹ ہوتے ہیں, اس کے بھی پھر 46% کے نمائندہ مشکل سے ہوتے ہیں. تو اور یہ جو الیکشن کا ہمارا نظام ہے جو اس میں جو فالٹ کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کی برابر نمائندگی نہیں کرتا. صرف ایک نشاندہی اگر ہم کر سکیں یہاں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 12.41 یعنی 12.41 جو ہے, یعنی 1,24,00,000 خواتین ایسی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں سرکاری ڈیٹا کے مطابق. خواتین ہیں. ان کے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے پاس CNSE نہیں ہے. CNSE نہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ وہ نادرہ نے بنا کے دینے ہیں کا وہ ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. تو اب اگر 1.25 کروڑ خواتین پروسیس سے ظاہر کریں گی تو الیکشن کا رزلٹ کبھی بھی فیئر ہو نہیں سکتا. صرف یہ نہیں ہے لیکن اندازہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں نوجوانوں کے 18 سال کا انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ 18 سال کے بعد جتنے لوگ ہوں گے ووٹ دینے کے اہل ہوں گے, لیکن 18 سال کے بعد بھی کئی بچے ہیں جن میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, وہ بھی ملینز میں ہیں جن کے CNSEs نہیں بنے ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر CNSE نہیں بنا ہے تو وہ نادرہ میں رجسٹر نہیں ہے, نادرہ میں رجسٹر نہیں ہے تو وہ ووٹ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کا یہ جو الیکشن کے دھاندلی کا اور ووٹ تسلیم نہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے روٹس تو کسی اور جگہ ہیں. اور یہ خان صاحب جو ہے وہ EVM کا استعمال پہ اس لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیز. وہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ اس کے جیب میں پڑے ہیں, وہاں سے لوگ آئیں گے, وہاں سے ان کو چندے بھی دیتے ہیں, ان کے بڑے دیکھیں وہ فارن فنڈنگ کا پیسہ بھی چل رہا ہے جو ملینز میں ہے لیکن اس کا اکاؤنٹ نہیں دے رہے ہیں, وہ ظاہر کے باہر کے لوگوں نے دیا ہوا ہے نا, وہ ہے. تو خان صاحب کا فائنانشیل اسٹرینتھ بھی ادھر ہی بنتی ہے اور ووٹ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر سے ووٹ ملیں گے. یہ جو پاکستان کے گاؤں دیہاتوں مارجنلائز علاقے کی خواتین ہیں جن کے 1,24,00,000 سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ ہیں اور اتنے ہی تقریباً نوجوان ہیں, عموماً یہ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کو وہ CNSE کا بنانے کے لیے کوئی کمپین خان صاحب کی حکومت میں نہیں چلی, کوئی نہیں چلی. 2017 کے بعد پیپلز پارٹی کے دور اور نواز لیگ کے دور میں کچھ چلی تھی لیکن وہ خان صاحب کے دور میں کوئی کمپین نہیں چلی ہے. وہاں ووٹ نہیں بناتے کیونکہ یہاں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پاکستان میں بستے ہیں, جو کچھ میں نے کیا ہے ان کو پتہ ہے, تو ان کی زندگی پہ اثر پڑا ہے تو وہ کیسے ووٹ کو استعمال کریں گے ان کو پتہ ہے, تو اس لیے ادھر زور نہیں دیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مسائل اتنے ہو گئے. الیکشن کمیشن نے گزشتہ دنوں ایک سیشن بھی کیا ہے ایکسپرٹ سے, انہیں بتایا گیا ہے کہ فرانس, انڈیا اور کئی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوا ہے لیکن کئی جگہوں پہ اس کے نتیجے ٹھیک نہیں آئے ہیں اور یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تجویز آئی ہے کہ ایک ریفرنڈم کی طرف جایا جائے. ظاہر ہے یہ ریفرنڈم کی طرف اگر جائیں گے اور فیئر ریفرنڈم ہوگا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جتنی کھڑی ہوا کی ہے انہوں نے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ان سے کیسے ٹیمپر کیا جاتا ہے, EVM کس کے قبضے میں ہوگا اور اس کی ٹرانسپیرنسی کیسے ہو سکتی ہے. لوگوں کو پوری علم نہیں ہے, لٹریسی ریٹ نہیں ہے, تو اس کے پتہ نہیں نتائج کیا ہوں گے. لیکن یہ تجویز آئی ہے اب کہ پاکستان میں EVM کا استعمال ہو یا نہ ہو اس پہ کوئی ریفرنڈم کروایا جائے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.